Selamat datang di Lulus Learning. Kali ini kita akan latihan ujian tengah semester 1 mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP atau MTS. Number 1, di sini ada gambar, kemudian pertanyaan di sebelah kiri. I am the king of the jungle. Bow before my majesty. The lion is feeling A. Shy, B. Happy, C. Arrogant, D. Sad. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah King of the Jungle, Raja Hutan, dan menyuruh mereka patuh atau tunduk kepadanya. Kira-kira perasaannya seperti apa lion ini? Oke, yang tepat adalah C. Arrogant. Number 2, swinging through the trees feeling like I'm on top of the world. How does the monkey feel? A. Sad, B. Shy, C. Cruel, D. Excited. Jadi dia menyampaikan kalau berayun-ayun di pohon membuatnya senang ya, seperti di atas awan gitulah kira-kira. Nah, kira-kira seperti apa perasaan dari hewan monkey ini? Yang tepat adalah dia excited. Next, last year she blanked to Europe and blanked 5 different countries. A. Travels, visits, B. Traveled, visits, C. Traveled, visited, D. Travel, visited. Ini adalah kalimat the simple past tense. So, kata-kata kerja yang hilang di sini bentuknya harus dalam bentuk past form. Yang tepat adalah C ya. Ini adalah bentuk kedua dari kata kerja bentuk pertama. Travel menjadi traveled. Visit, visited. Number 4, why do adjectives like brave, shy, and cheerful help readers understand about characters? A. Their physical appearance, B. Their feelings and emotions, C. Their traits and behavior, D. Their favorite foods. Jadi dari kata sifat brave, berani, shy, pemalu, cheerful, periang, dari kata-kata ini kira-kira pembaca bisa menangkap ini tentang ciri-ciri apa? Apakah physical appearance? Tidak ya, physical appearance berarti ciri-ciri fisik. Apakah feelings and emotion, perasaan dan emosi saat ini? Tidak ya, kalau perasaan dan emosi saat ini seperti happy, sad, angry, kayak gitu. Their traits and behavior? Yes, ini jawabannya. Ini bukan their favorite foods. Jadi C, their traits and behaviors. Number 5, your teacher has just introduced a new word in class. She says, would you pronounce the word music? She wants you to. Gurumu mengenalkan sebuah kata baru. Guru mengatakan, bisakah kamu mengucapkan kata music? Nah, artinya guru ini ingin kamu apa? A. Spell the word music. B. Say the word music correctly. C. Translate the word music into another language. D. Write the word music on the board. Ya, would you pronounce? Pronounce berarti mengucapkan. Yang tepat di sini adalah B. Say the word music correctly. Kalau spell ini mengeja, misalnya music M-U-S-I-C itu spell. Translate menerjemahkan. Write itu menulis. Number 6,
Your teacher says, open your book to page 32. What is your teacher asking you to do? A. Close your page 32. B. Read aloud from memory. C. Turn to page 32 in your book. D. Write a summary of the page. Open your book to page 32. Buka buku halaman 32. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Turn to page 32 in your book. Berarti bukalah halaman 32 atau dari halaman sebelumnya beralih ke halaman 32. Next, number 7. While they blank for their exams, their friends blank soccer in the park. Di sini adik-adik isi bentuk kata kerja mana yang cocok atau yang paling betul untuk mengisi bagian yang kosong ini. While they studied for their exams, their friends played soccer in the park. Jadi A. Yang B ini penulisannya ya, spellingnya kurang tepat. C dan D juga tidak tepat. Ini ada studying, ada studies. Sementara ini dalam bentuk past form, regular verbs, ini perubahan kata kerjanya teratur ya. Study menjadi studied. Play menjadi played. Next, teacher. Yesterday, Sarah read a fascinating book. John, what book blank you read yesterday? John, I read the same book as Sarah. What should fill in the second blank to complete John's response? A. Do you read? B. Does you read? C. Did you read? D. Did you and her read? Teachernya mengatakan, oke, kemarin Sarah membaca buku yang menarik. Lalu guru bertanya kepada John, John, buku apa yang kamu baca? John menjawab, saya membaca buku yang sama seperti Sarah. Nah, karena ini bentuk lampau, past form, maka di sini bentuk pertanyaannya juga menyesuaikan ya ke bentuk past form. Jadi di sini yang tepat adalah C. Kita cocokkan. John, what book did you read yesterday? Next, ini ada paragraf 1 dan paragraf 2. Kita ke paragraf 1 dulu. Silahkan adik-adik bisa jeda dulu video ini atau di stop sambil membaca ya. Setelah itu dilanjutkan soalnya. Paragraph 1. Last week, on August 17th, Indonesians celebrated their Independence Day with great excitement. It's a special day that brings the entire country together. One of the most enjoyable parts of this day was the races and games that took place everywhere. These games have been a part of our culture for a long time and show how strong and friendly we are. People of all ages participated in these races and games. What is one of the enjoyable activities mentioned in the text? A. Playing video games. B. Going to school. C. Races and games. D. Climbing greasy poles. Ini bisa adik-adik lihat di bagian tengah ini. One of the most enjoyable parts of this day was the races and games. Jadi, yang tepat adalah C. Number 10. Which statement is not true about Independence Day celebrations in Indonesia? A. It's celebrated every year on August 17th. B. People from all over the world participate. C. Races and games are important parts of the celebration. D. It brings the entire country together. Statement mana di bawah ini yang tidak benar? Not true. Tentang perayaan
kemerdekaan Indonesia. Bagian A ini diselenggarakan setiap tanggal 17 ya, tiap tahun bulan Agustus. Yes, ini benar. B, people dari berbagai negara di dunia merayakannya. Tidak ya, berarti ini kemungkinan jawabannya. Tapi kita lihat yang C. Perlombaan dan permainan penting ya, karena menjadi bagian dari perayaan. Yes, betul. It brings the entire country together. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia. Ya, berarti yang tidak tepat adalah B. Nah, yang ini paragraf yang kedua. Paragraph 2. There were many exciting events like climbing greasy poles where participants tried to reach the top to win prizes. Another amusing game involved people trying to eat hanging crackers while blindfolded. We also had games like tug of war and sack races, where families and friends gathered to play and have fun. These games not only brought joy but also reminded us of our past and the struggle for our freedom. So, Independence Day was a time for celebrating, reflecting on our history, and being thankful for our freedom. Number 11, how many races and games are mentioned in the text? Ada berapa permainan atau lomba yang disebut di teks ini? A1, B2, C3, D4. Oke, coba kita hitung. Ini ada 1 and then 2. Jadi yang 1 tadi, greasy poles ini lomba panjat pinang. Lalu hanging crackers while blindfolded ini lomba makan kerupuk. Kemudian we also had games like tug of war. Yes, ini. Kemudian sack races. Ya, jadi ada 4 ya. Ya, tidak ada lagi yang lain. So, it's D. 4. Number 12. How did families and friends participate in the games and races during Independence Day celebrations? A. By staying at home. B. By going to the beach. C. By gathering and playing together. D. By going shopping. Bagaimana keluarga dan teman-teman berpartisipasi dalam merayakan perayaan ya, terutama dalam permainan-permainan ini? It's C. Dengan berkumpul dan bermain bersama. Oke, jadi memang ini cukup banyak teks ya, adik-adik kelas 8, jadi tetap semangat, ini masih ada teks lagi. Silahkan dijeda videonya dan dibaca dahulu teks ini sendiri. Jika mau belajar untuk mengartikan, bisa mengartikan sendiri ya. Karena ini kita latihan, jadi kakak memang sengaja tidak menyertakan terjemahan dari awal, terutama terjemahan di layar gitu ya. Oke, kakak anggap adik-adik sudah membacanya sendiri. Nah, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Number 13, what did the group encounter while hiking in the mountains? A. Rain and strong winds. B. Colorful birds and playful squirrels. C. Traffic and noise. D. Deserted trails and landscapes. Ini ada di paragraf yang ketiga. As we climbed, we encountered some beautiful wildlife, including colorful birds and playful squirrels. So, jawaban yang tepat adalah B. Next, why did the group take breaks along the hiking trail? A. To rest and enjoy the views. B. To race each other to the summit. C. To eat more snacks. D. To avoid encountering wildlife. Jadi di bagian ini ada penjelasan kenapa mereka istirahat ya. Along the way, we took
breaks to rest and enjoy the views of the surrounding valleys. Tujuan mereka istirahat itu adalah untuk istirahat tentunya dan menikmati pemandangan. So, dari keempat pilihan ini yang tepat adalah A. Next, which part of the text primarily describes the group's actions and what they encountered during the hiking trip? A. The orientation, B. The events, C. The comment, D. The decision to go hiking. Jadi dari teks-teks ini kan ada strukturnya ya. Ini kita sebut orientation, lalu event 1, kemudian event 2, nah yang ini comment. So, orientation biasanya di awal, ya kan? Ini pengenalan atau situasi dari cerita. Nah, events ini adalah kegiatan, urutan cerita yang dijelaskan. Kemudian comment adalah kesan-kesan atau rangkaian kesimpulan dari cerita tersebut. Oke, jadi berdasarkan ini, maka yang tepat adalah B, the events, the group's actions, and what they encountered during the hiking trip. Next, ya silakan adik-adik sekali lagi dibaca sendiri dahulu, kemudian kita lanjut membahas soalnya. Oke, kita ke pertanyaan 16. Why did Percy the porcupine spend most of his days alone in the forest? A. He enjoyed being by himself. B. He was busy gathering berries. C. Other animals are afraid of his sharp quills. D. He didn't like birds. Kenapa Percy, ini nama landak di sini, dia banyak menghabiskan waktu sendiri di hutan. Nah, penjelasan itu ada di bagian sini. He often spent his days alone, avoiding the other animals frightened by his prickly spines. Prickly spines ini duri-durinya ya, duri-duri dari landaknya yang tajam. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C. Next, how did Percy react when he heard the faint cry for help from the injured bird? A. He ignored it. B. He got excited and exclaimed. C. He went to help the bird. D. He hid in his cave, feeling scared. Apa reaksinya ketika mendengar teriakan minta tolong dari burung yang sedang terluka? Ini ada di bagian sini. Jadi dia langsung mencari sumber suara itu ya dan menolong burungnya. Berarti pilihan yang tepat adalah C. He went to help the bird. Next, what can we guess about Percy when he helped the injured bird? A. He was very angry. B. He cared about the bird. C. He wanted to protect his cave. D. He was embarrassed about his sharp quills. Apa yang bisa kita tebak dari cerita ini, terutama saat Percy menolong burung yang terluka ini? Ya, jadi dia care ya, dia perhatian terhadap burung tersebut. Jadi dia menolongnya. So, B. He cared about the bird. Dia tidak marah, kemudian dia tidak ingin melindungi tempat tinggalnya, dan dia tidak malu dengan durinya yang tajam. Next, what change occurred in Percy's reputation in the forest after he helped the injured bird? A. He became even grumpier. B. Other animals began avoiding him more. C. He was known as the friendliest porcupine. D. His sharp quills grew longer. Yang terjadi perubahan setelah dia menolong
burung tersebut itu apa, terutama reputasinya di antara hewan-hewan yang lain. Ini ada di bagian sini ya. From that day on, he became known as the friendliest porcupine in the forest. Gitu. Jadi berubah nih image-nya, image dari landak ini berubah dari yang tadinya menakutkan gitu ya. Nah sekarang ramah. So it's C. The last one, Alia. Did you know animals can feel sad too? Rio. Really? Like which ones? Dogs, for example. When they lose a friend, they get really sad. Oh, that's so sad. What about pandas? Pandas feel sad when bamboo forests disappear. We should protect their homes. Yeah, we should. Which statement is not true about animals feeling sad? Statement yang tidak benar ya berdasarkan dialog ini. A. Dogs feel sad when they lose a friend. B. Pandas feel sad when their bamboo forests disappear. Ryu suggests that we should protect the homes of pandas. Alia thinks dog is the saddest animal. Nah, yang A ini ada ya, udah disebutkan di sini. Pandas feel sad ketika bambunya disappear, istilahnya punah gitu ya, bahan makanannya, sumber makanannya ya. Betul, ini ada di sini. Rio suggests that we should protect the homes of pandas. Ya, ada di sini. Ini juga benar, berarti yang tidak tepat adalah D. Alia thinks dog is the saddest animal. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya, latihan PTS atau UTS Bahasa Inggris kelas 8 semester 1. Semoga membantu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.